ए मौसा जीवराज आपण तो जेबे मो सहित साक्षात करबा आस मो पाई किछि ना किछि उपहार नै कि आस आयो हेले आजी कोन नै कि आसती नाई रे बाबा मु खाइबा पाई आनिली भूली जाई छी हेले मौसा आयो से पछपटे कोन गोटा धरि छंती जे नाई रे बाबा किछि नाई ए संग देख सतरे से धरि छंती ना नहीं किछि नहीं अनवर किछि निश्चय धरि छंती तू मध्य मिछ कहछु किछि नहीं अनवर ए मौसा आयो देख आउ जमारो थटा न करके शीघ्र दे दियो मते भारी भूख कहलानी नाई रे बाबा मु किछि आनिली रे बाबा अरे दियो ना मौसा दियो मौसा जीवराज ए मौसा हाँ किए सही सुंदरी क्यों राज्य घर कहार कुमारी आयो देखंतु मौसा जेमिति देखिछि एई मो हृदय प्रेम रे संगीतटा बाजिबाकू लागेनी आयो कुहंतु विलंब न करी शीघ्र शीघ्र कुहंतु आयो अम्मा टिकिए धैर्य धर है मु गुटी गुटी करी फुंकुची है ताले सुना है तेबे कुह आयो अम्मा अन्ना जी अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना जी अंजलि सेनापति जी तुम्हें राजा पुत्र सेनापति जी तुम्हें राजा पुत्र ये आइए जीवराजा कुहंतु मौसा बुझी पारुच रे निश्चय ओ संग तुम साथे की बाहे बाकी सारी अन्ना दिया अंजलि नुहे राजा कुमारी अन्ना दिया अंजलि आइयो मौसा एक जीवराजा कुहंतु सुन है कुहंतु राजा पुत्र संग राजा कुमारी अच्छा सुंदर अधिसई सुआ सारी परी कहे पुष्प तुझा आहे जुवराजा कौन कहिले वृता सपना रे हुआ नगार अन्ना जिया अंजलि नुह राजा कुमारी अन्ना जिया अंजलि एक सेकंड आयो अम्मा एक जुवराजा ए फूंकटा तम पाई हानिकारक है हां संग काहे कि ना से होचंती आम सेनापति अन्ना हजारंकर एकमात्र कन्या अंजलि है ए मौसा आयो तापिता होई पारंती हम राज्यर सेनापति आयो हेले हेले मोर कोनोसी असुविधा नहीं देखंतु मौसा मु केवल ए सुंदरी के मो निजर जीवन साथी रूपे पाइबाकू चाहे आयो अम्मा अरे रे 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 पूरी कोन हेला ये बुआ को काने कोइलो संग मोर किछि असुविधा हबनी से सेनापति का होंतु ना जने चाकर रहंतु तमे कोया हेलो ना परा लागु छी कोन से मोने के लोग काने के लोग बियाह भी करी करी बड़ा पावी ए संग देखे प्रेम रे जाति धर्म वर्ण किछि देखा जायनी आ सेथि पई मो यार प्रेम रे पड़िछि आ एहा कोही मो निजर जीवन साथी रूपे पाइबाकू चाहे मामो आयो अम्मा एक जीवराजा कुहंतु मौसा ताल ठीक अछि मु आपन को पदिए बाणासुर बदर टिके कहू छी आउ पुणी किछु कहइबो आ सुन हे तेबे कुहंतु आयो अम्मा बाया बाया लागू अचेरे देखी डा लागू छे बाया बाया लागी अचेरे देखी डा लागू छे राजा पुआ होई के नाई हुआ बाई के नाई हुआ बाई
ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ଏ କି ଯୁବରାଜ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ ଭଲରେ କହୁଛି ବୁଝିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ କଥାରେ ବୁଝିବୁ ନା କିଏ ନା ଆୟୋ ଆମା ଏ କି କଥାଟା କହୁଛି ଏ ମଉସା ଆୟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଜମାରୁ ଶୁଣିବିନି ଆଉ ଏହା ମୋର ଆଦେଶ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ କରିଦେବେ ଆୟୋ ଆମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଭଲ ହେବନି ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଆୟୋ ଏ ମଉସା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ମଉସା ନା ନାଇଁ 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 ମୁଇ ମଉସା ମୋର ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ଚାଲାକି ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ମାମୁ ତମର ହଁ ପରା ଆୟୋ ଆମା ହଉ ମଉସା ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ରଖିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯେମିତି ଏ କଥା ଆମକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ହେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଏ ମଉସା ହଁ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏ କଥା ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବିନି ଆପଣ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆୟୋ ଆମା ଏଇ ଶୁଣ ହଁ ଏ ଅଞ୍ଜଳି ନା ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେ ଏ ମଉସା ଯୁବରାଜ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆୟୋ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଜମାରୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକି ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ହଁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ତେବେ ଚାଲ